ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ورجعنا تاني للجزء الرابع من لعبة فامباير. كنا وصلنا لآخر مرة إن احنا كنا كلمنا الممرضة اللي اسمها مش فاكر اسمها الصراحة، مش مهم. ودلوقتي داخلين عايزين بقى نروح ايه؟ الأولد مورد اللي هي تقريبا اسمها ايه دي؟ اللي بندفن فيها الناس دي اسمها ايه؟ مقبرة تقريبا يعني. طبعا آخر مرة احنا عملنا مهمة جانبية كده وخلصنا المهمة الأساسية بتاعتنا و نروح فين بقى كده. طبعا عملنا شوية تطويرات للشخصية برضه، خلينا الهيلز أكتر، الستامينا أكتر كده يعني. احنا ماشيين صح ولا؟ كده احنا ماشيين صح. الزبالة دايما فيها دايما فيها لوت. احنا هنا اهو. ماشي، احنا خدنا المفتاح من الممرضة دي يلا بينا. يا ترى مستنينا ايه جوه؟ انا جبت سلاح جديد بالمناسبة، يعني الفيديو اللي فات برضه اقوى في الدمج بس اقل شوية من البتاع دي، المشاتي دي الستامina بتاعتها اقل شوية، دي الستامina اكتر بس دمج اعلى، وطبعا ده الدمج بتاعه اعلى حاجة. انا مش عارف ان هي مش مستخدم البتاع ده المسدس. تعالى نستخدمه، تعالى نجربه. في شوتجان طبعا ده مش عالي قوي بس دي ستان بس. ماشي، تعالى كده نجرب المسدس. اوكي، المفروض ان احنا هندور على شوية دواء وكده عشان في ناس تعبانة يعني، والدواء اللي احنا عايزينه بندور على المكونات بتاعته هنا عشان نعمله يعني. الأصوات دي جميلة. مش ندور على لوت. أيوة ناخده. ماشي، استنى الأوضة، نخش الأوضة دي، أوضة مريبة. ده باب، ده ده خير. ماشي، لا مش عايزين نخرج، احنا عايزين نخش تاني يا عم. نخش تاني. لا انا قفشتها. ماشي. طيب يعني اشمعنى المواد ملناش بأنيميشن يعني؟ جينا هنا اصلا، رجعنا المستشفى. وات؟ لا يا عم لا. هو تبقى الباب اللي في الوش ده. طيب نقعد بصينا هنا، مبصناش هنا، هي نفس الأوضة. نفتح ده. حاجة؟ لأ، ايه الكلام؟ مفيش حاجة هنا. أيوة يا فلوس. ماشي، شالينات نطلع فوق. أيوة ماشي. تعال نموت الأخ. استنى، ايه ده؟ ايه ده؟ Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain.
This sickness moves faster than influenza. ماشي. معايا بلاد بس اعلي الهيلث. ماشي. هذا دي اول حاجة. ماشي حلو. لحد هنا. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. ما علينا. مش مهم العيل ده. أنا في شوية حاجات بتلمع زي الفل. كل ده واتنين الكحول بس. This key will surely grant me access to the basement. هنخش تحت، هننزل تحت. ايه ده؟ ماشي حلو اوي. هات دم يا عمي. يا عمي حد الجرانات دي اديني. حاول استخدم القدرة بتاعتي بس محتاجة رينج شوية، محتاجة بعيد شوية. ماشي اعتقد هنا خلاص. الحتة دي خلصت. اما ده مقفول مادام عليه علامة حمرا. ماشي دخلنا احنا هنا دخلنا هنا. في فوق المفروض نروح تحت. طبعا نروح الاتنين يعني. اللي بيلمع دي ايوه مش عارف ووتري مش عارف ايه. اما حاجة دي نستخدمها بعدين مش مهم دلوقتي. ماشي هننزل بقى البيسمنت. ايه ده؟ لا بقولك ايه ما تزرنيش. مش انا عامل علامة على الكفر. هي الماب ما بتتحركش ليه؟ These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. ماشي ادي واحد. واحد هنا اهو. ايه ده؟ اتنين. تعالى نجيب واحدة الصمت. ده مش حاجة. تعالى انا تضربني؟ ماشي عارف. يا عم ماشي بقى. ده يبقى كده اديني لوت. اهم حاجة اللوت. ده لوت. ماشي مش كل الاعداء بينزل منهم دايما لوت بس ايه في لوت. ايه نروح فين؟ انا دايما بتوه كده في الالعاب.
مش احنا جينا من هنا، دخلنا هنا، هنبص هنا في ايه. الباب ده مهم يا ترى. اوه صندوق. It's locked. اوه just a new offhand مش عارف ايه observe كده. تعالى كده يعني ايه ده بيسحب blood absorption along sharp. يا عم السكينة بتاعت الدكاترة يا عم. ماشي طيب يعني شغالة بس مش عارف هل ايه. طب البتاع اللوج ده اجيله امتى تاني طيب؟ مبحبش انا الحاجات دي. هات يا عم. هلو. الله الابيلتي بتاعتنا جامدة جدا. مش عارف ماشي. طيب يعني كده كنا بنلف حوالين نفسينا كل الوقت ده. هنخش هنا. يا ترى مستنينا ايه بقى؟ مفيش حد. ايه ده؟ شت. هما اتنين ولا؟ جون دو؟ راح ايه ده بيفيد نفسه. موت يا جدع. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. انا اظن ان احنا عايزين ناكل ناس عشان بيدينا اكس بي كتير قوي لما بنكونسيوم او Sodium hypochlorite. بناكل الناس. Dangerous to administer but efficient in the proper dosage. كل ما هتطور كل ما هعمل دمج اكتر وكذا يعني. عشان اتطور بسرعة محتاج في اللعبة دي انك تصطاد ناس وتمتص الدم بتاعهم يعني والشغل ده. يا عم تمام نطلع هنا على طول بس صعبين الموضوع ده. المشكلة في اللعبة دي انك لازم تختار ناس معينة تمتص دمها عشان يعني بيبقى دايما في زي ما بيقولوا كده حاجات سلبية هتحصل في كل حاجة انت هتعملها. انت كل ما هتعمل اكشن كل ما هيبقى فيه نتائج سلبية. ماشي. طيب واضح خلاص. كرافت تريتمنت فور فاتيج هنا ماشي. have enough components مش عارف كرافت. الفاتيج ده اللي هو في بعض الناس analyze
شغال اعتقد مفيش. انا ريس. بيكون كولد. مش انت عايزني اكرافت ايه؟ عايزني اكرافت؟ عايزني ولا مش عايزني؟ فاهم. طيب ما علينا خلاص. ربنا يستر اللي بره الباب. كده هنقعد نلف حوالين نفسينا. طب خلاص يلا نتكل على طول. حد كلمة دي جينا من عشان انا عايز دم. طيب انا محتاج اغير الموضوع المسدس ده عشان قرب يخلص الامو بتاعته. تعال نجرب دي. لا اتنين في نفس المكان. ماشي يا حرب. ايه كده؟ حشرت يا ولد. المشكلة ان انا مش عارف. طب يعني محتاج ايه اللي محتاج اكتر؟ يعني مش عارف. اوه ماشي. اول موتة لينا. ايه استنى. طيب انا فجأة انا مش لاقي لها اي لازمة. ثلاثة يعني ملهاش اي من لازمة. خلينا مع دي. تعال نغير كده. تعال نلعب جيب فيها الصينية كتير. انا هتحرك كتير. نايس. حلو اوي. carry attacks. حلو الأداء. خلص عليهم بسرعة. وانا المفروض اروح فين بس عشان ايوه المفروض ارجع الهوسبيتال. ده انا كده بقى ايه لا مش طوالي. نطلع من البدروم ده اسمه ايه؟
ماشي. ده رجعنا اصلا يا باشا، يلا يا باشا، مش هنخسر حاجة. اضرب. انا اسف انه قلت كده. يا لهوي بقى، اضرب. ملهاش اي لازمه بصراحه. انا بعمل ايه؟ كل ده عشان دم. يا لهوي، هنرجع تاني. هو حاطيني هنا، انا اللي رجعت. طيب بصوا من الاخر كده. ايوه انا عايز وهموت دول، يعني هموت دول، ماليش دعوة. هو ليه مفيش سيلز كده؟ يا يا عم انا نقعد في بعض. خدوا دي. تعال حطنا. يا لهوي يا جدعان، ده الضرب بتاعه. اقعد فيك لغايه بص. موت يا عم. يا لهوي يا لهوي. اخيرا. ماشي. يلا بقى نطلع برا كده، نهرب من البتاعة دي. ماشي. نشرب بق مية. ماشي. المفروض بقى نرجع المستشفى. هي دي المستشفى. أنا ما تخليها يمكن. هنطلع فوق. عايزين نكرافت البتاع بتاعنا. اوضتنا هنا. بصوا في يا جدعان، البتاع دي بتتحرك ازاي؟ جد يعني.
المابا ما بيتحركش بجد، مش ممكن. ماشي ده المكان بتاعنا. عندنا كراف تريتمنت فور فاتيج، هو ده تريتمنت فور فاتيج. 2 2 1 ماشي. عندنا حاجات كتير صح كده؟ أنا مش فاهم بس ماشي. ماشي دوسي تحت تحت. Look for citizens. أيوة. I always knew the words to calm the children, Helen. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. ماشي. الديزيز دي هي الأمراض بتقلل البلاد كواليتي بتاعة شخص معين، فلازم استخدم الدواء الصح عشان أهيلهم. ماشي. وبعد كده أكلهم بقى. هيدوني اكسبيرينس كتير يعني. ماشي. المفروض ده bring the medicine to him. Don't waste your time with me. لا استنى، هو كانت قايل لي دلوقتي اتكلم مع مهمات فين يا اخوان؟ هنا عمو كريكوكس وعمو موت مش عارف ايه ده، عندهم فتيك. ده اليوم مش مهم. ده درايف ودي ليها مهمة. ماشي بشوف المهمات دي. أنا عايز أعرف بس فين هي بوينت الثاني. أنا بحرك كده. ماشي. هو تقريبا ده اللي عايزه. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Brace E to check عليه healing increase blood quality returning XP. كده مخلصين الكلام بتاعه، ففي هنا ما اسمها medical Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. ده عنده fatigue نديله. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. بس كده. لو دوسنا F هو كده بيريكفر. ماشي. طب ده ليفل 2 ميمورايز مش whatever. Do you need any help? Thank you. I have to. Good evening, sir. كده هو بيريكفر. حلو. نروح فين بقى؟ نطلع فوق. blood kit. Remember citizens blood. Look for citizens with white. على الموضوع ده لازم مهم، وانا مش عايز يعني مش عارف. طب بشوف كده ايه موضوع انت لازم تاكل ناس عشان تاخد اكسبيرينس عالية وتتطور اسرع. بس الموضوع ده محتاج كده اشوفه بس ايه عشان ما نعملش حاجة غلط ونبوظ اللعبة. نتفرج كده على فيديو ولا حاجة يقول لنا ايه حكاية الموضوع ده ونعمله على طول. دكتور سوانزا عايزني. Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier.
The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. بارادوكس دي يعني لحظة واحدة بس كده عشان whatever. I'm a dead man. I was murdered. يا عم براحة. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonnathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonnathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. اوكي. حلو المكتب ده. لوت، اي لوت هنا. ايوه. ماشي اي حاجة. تمام. كلها ورق كده. دكتور سوانزي. Do you need something? I have just... Then ask. Oh, yeah. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers.
That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. ماشي. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skrull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skrulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skrull? A Skrull is easier to eliminate, Jonnathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires exist beyond the mortal realm. Okay. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. طبيعي يا There was باشا. pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. اوكي. ماشي. We'll see each other again soon, Edgar. ماشي. طيب كفايه كده في الجزء ده ان شاء الله. طبعا ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الاجزاء اللي جايه ان شاء الله. وشكرا لكم على المشاهده واشوفكم الجزء الجاي ان شاء الله.